चतुर्थी है तो रोच्या जसे तपतई है वजन ईश्वर या मुक्ति है तुरंत मध्यस्थ से सूर्यते है अंधिय तत्व सारे मुख्यान विधि विवस्त समस्त दोषे विद्या शिषा भगवती परमाहि देवी सत्पत्तिका सुविवरं ब्रजरुषां विधान वित्ती तरंग पदपहादवतं च संज्ञां देवी प्रति भगवती भवभावनाय दत्ता च सर्वजगतां परमार्थभावां मेधासि देवी विदितां किलसस्तसारां दुर्गासि दुर्गवशादरनूरसंज्ञां श्रीकृतवारि हृदये कटुताभिभासां देवी त्वमेव सुशिवहुरिकृतं प्रतिष्ठितां ईशस्सहाम समलं परिपूर्णचन्द्रं बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तां अत्यद्भुतं प्रभुतमां पुरुषार्थभापि सत्यं विमुक्त जगसा महिषासुरां विश्वादेवी कुपितं भृगुटीकराळ उत्तच्छ संत सदृशः छविजन्म सद्यः प्राणन्मोक्ष महिषस्तदतीव चित्रान् कैगिरिवते हि कुपितां तददर्शने देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सत्योऽपि न सरसिको भवती पुराणे इच्छातमेतद्गुणैः त्वदनस्तभेताः नीतं बलं सुगुणं महिषासुरस्य ते सम्मता गणपते सुधनानि तेषां ते संकेतसी धर्मवर्तः धन्यस्तेव गुरुतात्मवृत्तहारान् ये संसदत्ववेदा भवति प्रसन्नान् धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा यत्कृतं प्रतिदिनं श्रुति करोति स्वर्गं प्रयातो भवति प्रसादात् लोकत्रयोऽपि भवदानो देवि तेना दुर्गस्मृता हर्षिभिः वशेषयन्तः स्वस्तिः स्मृता मधुमती वसुभाङ्गभासे दारिद्र्य दुःखभयः ऋणिकात्मन्या शर्पोपकार गणनाय सदार्वचित्ताः देवीर्घते जगदोपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमदिदं प्रयन्तो मत्वेति नो नमहितान् विहंसि देवी विष्णुपतिं न भवति प्रकरोति भस्मात्
सर्वासुरं नरसिंहः प्रणमुषिशस्त्र लोकं प्रियं चेततो पिशस्त्रपुरुषा इत्थं भवनितेः स्फटितेति सत्त्वे करदप्रधानिकरभीष्पुरस्तचन्द्रे सुराकृतं तिरुवहिः नदृशो सुराणाम् जनमागतं दुर्गमहां सुमदिन्दुखण्ड जिज्ञाननं तदगुरुः कवतान्तरूपाम् विभक्तवृत्तसमनः तदगुरुशिराम् रूपं तदीव वचितिं जगतुल्यमन्यः विध्वंसहं ध्रुतदेव पराक्रमाणाम् वैरिष्पति प्रकटितैव दयात्वयेत्थावान् एनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयतार्यतिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरणीष्ठुरतां दृष्ट्वा तच्चैव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमे तदखिलं रिपुनासनेन प्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिकं रिपुवणा भयमप्यपास्ते अस्माकमुन्मदसुरारि नमस्ते स्वहेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन जम्बिके पाहि खड्गेन जम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानीश्वरेण च घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानीश्वरेण च प्रत्यङ्गृत्य प्रतिज्ञां च चण्डिकेन प्रदक्षिणे प्रत्यारभ्य प्रतिज्ञां च चण्डिकेन प्रदक्षिणे रावणिनात्मसूरस्य उत्तरस्यां तदेश्वरे रावणात्मसूरस्य उत्तरस्य तदेश्वरे ज्ञानी जानिरूपाणि त्रैलोक्ये वितरन्ति ते सौम्यानि जानिरूपाणि त्रैलोक्ये वितरन्ति ते ज्ञानि चार्थघोराणि तैरक्षं सम्पदाभवन् घोराणि तिरक्षं खड्गशूलगदाधीनि जानि तस्कानि दण्डिके खड्गशूलगदाधीनि जानितानिके करपल्लवसंगीनि तिरस्मान्नट्टगरवतः करपल्लव संगीनि तिरस्मान्नट्टगरवतः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः ऋषिरुवाच स्तुता सुरेर्दिप्तै कुसुमै नन्दवधुभये अर्चितां जगतां भाति तथा गन्धारुलेपने समस्थितशय्यवित्ते रूपेस्तु धूपिताः प्रसादो सुमतिः समस्तान् प्रणतां सुरान् प्रियदां त्रिदशः सर्वे जगत्पदो विभान्तिदा निर्वा उचोः भगवत्याकृतं सर्वं न किञ्चित् क्वचिष्टने जयं निरतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः चली चापि पुरोदेयो स्वयस्माकं महेश्वरे संस्कृता तं नो हिंसेतः परमापदः यस्य मध्यस्थवीर्यभिस्त्वां स्तुत्यस्य बलानने
प्रार्थमणामहे पश्यवीतधियो वै अर्धदारादिशम्बरा विघ्नेष्वप्रसन्नात्मं भवेतः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैः जगतोऽर्थीर्थात्मनः हेतित्वा भक्ततः प्रभुभां प्रतिपादवः एतत्कथितं भूपः सम्भुता सागथा पुरा देवीदेव शरीरेभ्यो जगत्तहितेशिने पुनश्च गौरीदेहात्मा समृद्धोक्ता तथा बलायो दुष्टदत्यानां तदा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणे तस्मृश्वया ख्यातं दधावत् कथयामि ते ओम हिमाचल पुराण भावनिकमर्मं तदेव महात्मे सत्रादि स्तुति नाम चतुर्थपाठः ओम अम्बे ब्रह्माणि के नमामि यदिवस्त्र सोपुत्रसूरिका नमः विष्णुचिदुर्निद्रक्षुधाया कृष्णक्षुजाव्या सन्ति सत्राकं लक्ष्मणबुद्धिसुन्दरसात्सन्नत्वन्तिस्तरोपादिवनिस्प्रजन्म चंडिका दुर्गाय नमः अम्बे अम्बिकम्बाली के नमामि यदिवस्त्र सुकृतवासिनि ओम विष्णुदिगाय नमः आपदां समर्पयामि ऐं चामुण्डाय स्वाहा जय दुर्गाय नमः स्वाहा चामुण्डाय नमः स्वाहा भुवनेश्वर्यम्बा चण्डिकाय नमः स्वाहा अपविश्वामः कुछ फोटो मारा खोली दियो